वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? तो भैया सिया ठीक है। तो सारे पे यूट्यूब चैनल ऐसा लोग इसे डेरे से सारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन दबाई सो। अच्छा मैंने पे हैं सदरुद्दीन शहर बाजार कोई चक्कर निकल लावन तो आ कोई नाल की धीवे है शहर बाजार निकले सू। ठीक है, सारी वीडियो दे नाल ही रहे सो। वो चागिन से मैं आप पहले 4 बजे मैं बोला चाहिए आखिर 4 बाजार दो मैंने दे आओ के बन जानो दे ही आदा जल्दी का चढ़ा 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 दिल बड़ा चढ़ा अच्छा मैंने पे और सदरुद्दीन मेरे रक्षक अच्छा मैंने पे और सदरुद्दीन तो आपको माहौल शोल निकले सो वीडियो दा कोई हाँ वो मैं वीडियो नहीं भरनी क्या करना है चिकरान हो अच्छा वीडियो नहीं भरनी बिया क्या करना सब खाती हो गाले चैनल ते चार नहीं हमारा चैनल उतर 4 पौंदा हो गए शापर के यहाँ खड़े चाहिए बे गोला हन के जा फटाके अच्छा फटाके हन ठीक है भाई ठीक डॉक्टर हने कोई मिलने माटा करने काम में हूं के वास्ते छोड़ आगू तो थी जला ना हां अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह डॉक्टर को मिलना तो है हां वो होता हर तमाशा सदरुद्दीन पे जुलते हैं हां हर सदरुद्दीन कान के साल लोधरे ऐसा टूरते वदे अजान पई फायदा क्या नहीं सारे जैसे डॉक्टर के गोलियां चावने जरा सकून नहीं हां पत्ता नशा देना सकून मरल नहीं ओहो बड़ा नशा देना तो बोला 4 साल ये रात दा सवाले छ हां बाल से हर चीज समझते हैं कलम का हां वो हर बाल किथो आए हर शाय समझते हैं बाल ना वेर ही गए अच्छा चैनल लेते आ गए हैं फायदा के दाया सारे चैनल चला मारदा वो तो हुन शहर ते चढ़ रहे हैं कोई माहौल देख ले सु की में हाल में छोड़ो जैसे हाल नौजवान हाल कहीं कहीं नहीं बस चैनल की दुनिया है हां पे यार दुनिया का काम कोई नहीं यूट्यूब ते लगे पर हर कोई वो तो हुन 70 दिन वन कैमरा ऑन करे सो हाल छेड़ियो देवे क्यों हाँ कोई हाल हवाल तेरे से कैमरा हंसता हला हाँ ठीक है कोई शायर तो सुनवा ढेरा छेड़े भी अंदा हो सही जरे आज रे होना हर के गमते बदरा है परला गमदा बदे कौन पकड़ाई करो अच्छा हां और कदन छेड़ ते बस करे सोला रवाना से तो माफ का नहीं कर क्यों के साड़ी रखना अच्छा अच्छा ठीक है सब लोग वेने पे हैं ठीक है खुराक कैसी सटन बे भाई सही सटन है सही सटन बे हां हां जकरी हाल गान से गद्दे पर हां तेरे खुराक निकालिया नेड़े आवाज नेड़े कट्ठे कहीं जाए ना है टाकी में मैं उतरा गड्डी नीचे पैड अच्छा हुन ए हाल वाले से कितना आया गड़ाई है मैं हां इतने पुराना सकती अनफर अनुसार अनुसार धोबी जी कोलो उस दुकान पे है वो खड़ा नहीं इस तरह कपड़ा करना हाँ वो माहौल तो निकालू ना ये अनुसार धोबी की दुकान है जी करा नहीं है दादा उही दिए अनुसार चे बक बक नहीं करे क्या करे अपना बाल है हाँ असाई की दुकान से दे ये तो कवरेज में दे कवड़ी जान काट के लिए बैठे क्या हाँ या सीरियस गाल की गाल सीरियस नहीं मैं सही तक समझ
دا پیا میں دا بھیڑیا نہ کر کوئی آنسر کوئی ڈوڑ ہے تو سنوا صدر دین جو کو آئے ودے صدر بازار جا گلیا پھر وا سکوں نہ کنا میری دی دکان تے تھائی جلو انسری اچھا کرا کرے میں آئے انسری اچھا کرا کرے بھائی کیسا کہنا الٹا چور فٹبال کو ڈانٹے ہاں بہو میں موبائل بندہ ہے کیا کرنا لگنا ہے ابھی کیا بچائی نہ کرا تو کیا لے یہ تو کیا کرے میں کریں میں ای میں بھرا تھا چل کولے واسطے چلا ہم کون سے کیا کیا کھلا نشے نے ہاں تو کھلا ہے صحیح ہاں یہ تھوڑا کپڑے استری کرنا نہیں ہے کپڑے دھوتا یہی کرنا سکنا استری کرنا نہیں ہے ہاں کپڑے دھوندا رہنا استری سکنا کرنا نہیں ہے ہاں کپڑے دھو نہیں ہوتے کپڑے نہ پیا کپڑے نہ پیا تو پتہ نہیں کیرے ویلے تو مرنے دیر نال مان سے چھوڑے 9 9:30 بجے سونا چھوڑو دی چاہ کیوں پاتی میں نہیں آئے با صدر دن جو نکلتا پایا رکشا کے چڑھے بیٹھے ہوا تروارے دن کوئی اور ماحول تو آپ کو دکھ رہے تو ساری ویڈیو دے نال ہی رکھو ٹھیک ہے ہن صدر دین کے وال باقی ویڈیو دا کرنا ہے ایتھے اینڈ باقی جڑا تو کو ماحول دکھانا دکھال کے جیسے باقی جانی دکان تے گئے او ویڈیو میں کو بھران نہ دینا مائی ویڈیو بھرے او میرا موبائل چا کے درک گئے ماں اون دے پیچھے لگا ودا رہ گیا تے این حال تے موبائل کے دھم تے باقی ویڈیو بھی کرنا ہے ایتھے اینڈ وقت کوئی چنگی جئی ویڈیو بڑا ایسا چنگی جئی ویڈیو یا تب تک کے لیے دیجیے اجازت اللہ حافظ